एवं आमर बेस्ट यूट्यूबर एवं हास्य जगतर मौड़मणि कहले अत्युक्ति हेब नहीं सोशल मीडिया रे यूट्यूब रे ज्ञान बारिक जहां कि नाली आंब भावे परिचित गोटे जोरदार करताली दबा समस्ते अति सुंदर मो मंच को निमंत्रण रखुची आमंत्रण करुची उत्कल माटीर जड़े अनन्य कला संस्कृति ऐतिह्य परंपरार अनन्य दायद अनन्य व्यक्तित्व सारा देश रे निजर हास्य रसात्मक संलाप पाई जे परिचित मो मंच पर पुणी थे स्वागत करुची नीलांबू महोत्सव 2024 उद्यापनी संध्यार सांस्कृतिक कार्यक्रम रे आपण मानकर एवं आम मानकर सारा राज्यर हास्य रसर आग धाड़ीर नायक ज्ञान बारिक नाली आंब गोटे जोरदार करते समस्ते बहुत सुंदर चमत्कार सुना पछर देखे तबे काय भाबुछ कहला मो पितळ गिना आई फ्रेंड रिक्वेस्ट यू मोर वन एंड ओनली ससुर प्लीज जोई हिसाब रे मते एक्सेप्ट कर जा हो जय जगन्नाथ मोर जीवंता भगवान को मुझे भूमिष्ठ प्रणाम करुच्ची आज ये जो टांगी महोत्सव मोर जीवन प्रथम ये मंच आज ये मंच रे ठिया ही नाली आंब निजक धन्य मन करी आपण मानकर स्नेह श्रद्धा आउ ये जो कमिटी जे ये जो महोत्सव जो भाई माने सार माने मिसिकिरी करछन तांको पई मु कहबी हृदय गोटे जोरदार गोटे ताली हो जाऊ सतरे सबु महोत्सव अनेक सुंदर किंतु ये गोटे नियारा कहीं खोर्धा पाइकर ये कथा खोर्धा पाइकर कथा किंतु मु देखी बहुत माटी देखी खोर्धा माटी गोटे अन्यतम प्रकृत रे षंढ मार्कार टोका ये खोर्धा माटी टांगी माटी या गोटे जोरदार ताली हो जाऊ यही महोत्सव एमती प्रतिवर्ष चली थाऊ मो भाईचारा भाई मानकर जो चारा मिसिकिरी से जो प्रतिवर्ष एमती महोत्सव चली नीलांबू महोत्सव टांगी मु हृदय नालियांब आउ थे रिक्वेस्ट करुच्ची हृदय आउ थे जोरदार गोटे ताली हो जाऊ सतरे षंढ मार्का टोका प्रकृत रे पपुआई मिसिकिरी आमे खोर्धार करथुलु प्रकृत रे माटी होची पूरा तमे चली आसो तुम ब्लड पूरा जमी हिट हो सतरे मो माँ भौणी मैंने आज बसिकी ये जो महोत्सव देखुंत शांति श्रृंखला सह एत संख्यार दर्शक केवे देखनी आउ थे माटी की मो भूमिष्ठ प्रणाम करुच्ची प्रभु जगन्नाथ एमती घंट घोड़े रखि था आउ सविशेष मु अशेष अशेष धन्यवाद देवी हृदय ताली मारे आपण मैंने कहीं आमर मान्यवर एमएल सार जी अच्छा हृदय गोटे जोरदार ताली जाऊ सतरे आशीर्वाद आज ये जो सब माहौल चली केवल आशीर्वाद जोरदार मुझे आउ थे गोटे जोरदार ताली जाऊ आपणकर एरिया पुओ राजा भाई आपणकर पुओ बड़ भाई जहा उत्तर उन्नति हो प्रभु जगन्नाथ मो भाई की घंट घोड़े रखि था राजा भाई गोटे जोरदार गोटे ताली हो जाऊ तेबे नालियांब हम ये महोत्सव गोटे अलग नालियांब गोटे अबाग्या वार्ड मो स्त्री भी हजम कर पारनी आपण आगे केमी कौन कहि गोटे कमेडियान जहाँ कहीदे भूल भाल भारी पड़ुची किंतु तथापि क्षमा प्रार्थना करुच्ची एतिकी आज सर्वसम्मुखें कहूँ मो माँ भौणी मानू केतले नालियांब कहबनी जेते पारुच मन इच्छा मते नालियांब कह व्हाट्सअप नंबर देदेवी कॉलिंग नंबर देदेवी किंतु मो माँ भौणी मानू बाटर घाटर नालियांब कहबनी कहीं गेलरे गेलरे सब जिनस हो जाइए किंतु जहाँ भी हूँ मो बापा जाइला ज्ञानबारी किंतु आपण मानकर आशीर्वाद नालियांब सुपर डुपर बंफर हिट हो गला ये कलाकार जमा भलरे चली पार नथला मो पिला छुआ को चलाऊँ केवल आपण मान मु आउ थे भूमिष्ठ प्रणाम करुच्ची जय जगन्नाथ तेबे छोट छुआ बस बोरिंग होती नालियांब आसब कौन गोटे कर गोटे किसी मसला ना तेबे 10 मिनट भितर सारी कौन नालियांब माने यही जो ब्रह्मजिला गोटे केते माने सुंदर गोटे अनुष्ठान तमे नालियांब मुझे जब चिड़ी जी आड़ छोड़ आम कथा बाहरी पड़ो कह नालियांब भाई बिगिड़े नालियांब ना घोड़ा टिंब यही जो माने सब चिड़ा कथबार्ता कर गोटे चिंता कर थे शुण जहाँ कर मत चिड़ेबा व्यवस्था कला मैंने छाड़ छुड़ी दे पलि बहु कष्ट मो स्त्री आई गोटे बेली 9टा ना 6टा बेली यही तो जो तुम है यही जो खुपुरा खुपुरी
ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ନାଲି ଆମ୍ବ ଗୀତ ହବ? ଆଉ ତମର ଯଦି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉ ଯାଇ ଶିମିଳି ଗଛ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଯାଉନ। ଅତି ଅବାଗ୍ୟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପିଲା ଗୁରା ଗୋଟିକାର। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ସତରେ ଦର୍ଶକ କଳାକାରଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ମା ପୁଅର ସେଇ ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ନାଲି ଆମ୍ବ ଗୀତ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କମେଡି ଛାଡି ଦଉଛି। ନହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୀତ କାକରେ ଆଇଛନ୍ତି ନାଲି ଆମ୍ବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଦେଲ। ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଡି କରି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିଦେବି। ହଁ ନାଲି ଆମ୍ବ, ମୁଁ ନାଲି ଆମ୍ବ। ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ତ? ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବିଦ୍ୟାରାୟଣ, ତମେ ଖାଲି ନାଲି ଆମ୍ବ ଡାକିବ ବୋଲି ସେଇ ଡାକ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ହେରା କାହାକୁ କୁହନି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯୋଗଣିକ୍ଷା ରହିବେନି। ଆଚ୍ଛା ଏ ନାଲି ଆମ୍ବ ହଁ କଣ ଏଇ ମୋ ପାଟି ଭେଜଡ କରିନେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଶାନ୍ତି ହେଇକି ରୁହ। ମୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମେଡି ସାରିଦିଏ। ନାଲି ଆମ୍ବ ନାଲି ଆମ୍ବ ହଁ ଯା ତୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ଯା। ଯୋଗଣିକ୍ଷା ନାଲି ଆମ୍ବ ଇଆଡେ। ରହିଥାଅ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଛୁଆ କାହିଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ହଉଛି। ହେଇଠି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମତେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ମିନିଟ୍ ତମେ ସାରିବାକୁ ହେଇଠି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୋ ଭାଇଲୋ, ମୋ ଧନ। ମଣିଷ ଆଉ ରହି ହବନି। ଆଚ୍ଛା ସେ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଗଣିକା ସେମିତି ହଉଥାନ୍ତୁ। ମୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ମୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଡି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟୁଜିକ ଟିକେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି କି? ମୋ ଭାଇ, ମୋ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଇ ମାନେ ଯିଏ ଆଇଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ଆସିପାରିବ? ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିବ। ପଳେଇ ଗଲେଣି? ହଉ ହଉ ଛାଡ ଛାଡ। ଆଚ୍ଛା ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ 2 ମିନିଟରେ ଛାଡିଦେବି। ତାପରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର କମେଡି ହେଲା। ଏଥର ଫଗୁଣେ ବାଜିବ ଲୋ ବାଜା, ତୁ ହବୁ ମୋ ରାଣୀ ମୁହେ ଭିତର ଯା। ଏଥର ଫଗୁଣେ ବାଜିବ ଲୋ ବାଜା, ତୁ ହବୁ ମୋ ରାଣୀ ମୁହେ ଭିତର ଯା। ଦିନ 4ଟି ଯିବ ଲୋ ବିତି, ହବ ଚଉଠି ଜଳିବ ବତି, ପ୍ରଥମ ରାତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରୀତି। ଏଥର ଫଗୁଣେ ନଥିବ ଟିକିଲି, ସିନ୍ଦୁର ନାଇ ତୁ ଦିଶିବୁ ସୁନ୍ଦରୀ। ତୋ ଘରକୁ ଯିବି ଲୋ ରୋଷଣୀ କରି, ମୁଁ ରୋଷଣୀ କରି ତୋ ଦୁଆରେ ବଜେଇ ଦେବି ଲୋ ଯୋଡ଼ି ମାହୁରି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ମୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଯା ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ତମକୁ ସତ ମତେ ମିଛ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 4ର୍ଥ ପଞ୍ଚମରେ ପଢୁଥିଲି, ଆମର ଗୋଟେ ମାଇ ସାର୍ ଥିଲେ, ମାଇ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, ମତେ 46 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଜଣା ପଡୁଛି। 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ମୁଠି ଚାଉଳ ଶନିବାରିଆ ନେଇକିରି ପକଉଥିଲୁ। ସାର୍ ମତେ କହିଲେ, ଆରେ ହେ ତୋ ବୋପା ତ ଭଲ କାଇଦାରେ ଜ୍ଞାନ ନା ଦେଇଛି, ଆଉ ତୁ କଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଠରେ ମାରିବୁ ଚୂନ? କଣ ତୁ କରିବୁ? ଆରେ ତୁ ଖାଉଛୁଟି ବେଲାଏ ବେଲାଏ ଖାଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, କଣ ତୁ କରୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି। ଗାଈ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲି, ତାକୁ ଲେଖିକି ତୁ ଆଣିପାରିଲୁନି? କୁଳାଙ୍ଗାର ଅପଦାର୍ଥ କୋଟିକାର ନନସେନ୍ସ ଇଡିୟଟ। କଣ ପାଇଁ ତୋର ହେଇପାରିଲାନି? କଣ କରିବି ସାର୍? ଗାଈ ଉପରେ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ପଡିଆ ପାଖକୁ ଗଲି, ପଲେ ଗାଈ ଦେଖିଲି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଈଟା ଥିଲା, ତାରି ଉପରେ ଏମିତି ବସି ପାଇଲି। ଗାଈ ଉପରେ ଆତ୍ମକାହାଣୀଟା ଲେଖିଲି, ଗାଈଟା ପଳେଇଗଲା, ଦୁଲକିନି ତଳେ ପଡିଗଲି। ସାଡେ ବାପା ଥିଲେ, ଦୁଲକିନି ପକେଇଲେ, କହିଲେ କୁଳାଙ୍ଗାର କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହଉଥିଲୁ? ଅପଦାର୍ଥ କୋଉଠିକାର। ଇରେ ଗୁହାଳ ଅଛି, ଚାଲିଯିବୁ ଗାଈ ବେକରେ ଏମିତି ପଘାରେ ବାନ୍ଧିଦବୁ, ତା ଉପରେ ବସି ପଡିବୁ, ଗାଈ ଉପରେ ଆତ୍ମକାହାଣୀଟା ଲେଖିବୁ, ଗାଈଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଯିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ନମ୍ବର ବେହିଆ ମୋ ବାପା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ତେବେ ହେଇ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବେହିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଛି। ଯେତେବେଳେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଅଲକ୍ଷଣା ମରିଥିଲେ, ସେ ଅଲକ୍ଷଣାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ସଞ୍ଜୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ନାଲି ଆମ୍ବ ଗୀତ ହବ, ପଳେଇଯିବି। ସଞ୍ଜୟ କୋଉଠି ଅଛ? ପଳେଇ ଆସ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ହଉଛି ମୋର ଶିଷ୍ୟ। ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଏତେ ମାନେ ଚିନ୍ତା, ଆସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି, କିଛି କରିପାରିଲା ନା, ପଳେଇ ଯାଇଛି। ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ରହିଥା, ତମେ କିଛି କୁହନି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ମତେ ଯଦି ମୋ ଭାଇ ମାନେ, ମୋ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପରମିଶନ ଦେବେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, କେହି ଧିଅକୁ ନେବେନି। ମୋର ଆଣେ କେହି ଧିଅକୁ ନେବେନି। କହିପାରିବି ୟାକୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବି?
परमिशन देले पचारिबी नले हबनी गोटे ताली हऊ अच्छा संजय एटिका स आज्ञा आज्ञा तमे तो ये अंचल रे कोन करछ मु तो जानिनी मो सहित 2-3टा खंडे यूट्यूब कल तम द्वारा तो आउ हेलानी किंतु गोटिया प्रश्न पचारिबी आमरी मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक तांको पई गोटे हृदय जोरदार गोटे ताली जाओ तांकरी गोटे प्रश्न मु तुम पचारिबी जदि न आसी मते कहि दबो अच्छा आमर मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ओडिशार कोण अनुकोण सबु जगह बुली जाइछन सबु जगह बुली जाइछन कौनसी जगह से छाड़ी नांती ताले को जगह को से जाई नांती संजय तमे कुह सबु जगह जाइछन किंतु गोटिए जगह से जाई पानाती को जगहटा तमे जानिछ कुह न मो छुआ कहि देबे कोउ जगह सब जगह जाइछनी हम काम तो जाइथिले ले कोउ जगह जाइछनी नहीं नहीं तमे मते आ 2 मिनिट घंटा अछि तमे शीघ्र शीघ्र कह न जान त मना कर दियो कहि हबनी कोन आपण कोन अच्छा ठुसी तू जानिछु ना आपण कोन कहि परिबेनी अच्छा आमर मान्यवर मुख्यमंत्री सब जगह जाइछंती गोटिए जगह जाई पाने केवल ताकर ससुर घर जाए जाई जाए से जगहटा जाई ना अच्छा तमे कहि पाले तमे फेल हेगल परीक्षा रे तबे जाऊ मो भाई नाली आंब गीत लगाओ नाचिबा भाई गोटे गीत हो गोटे डांस होई जाऊ भाई करो तो कमेंट हां हां हबा ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ କର अरे बांगालोर ठाରୁ बालुगां जाए समस्त मते कहंती मु खांटी सुना पछुर देखे तबे काय भाबुछ कहला मु पितळ की ना आई फ्रेंड रिक्वेस्ट यू फॉर वन एंड ओनली ससुर प्लीज जोई हिसाब रे मते एक्सेप्ट करो